बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई फेब्रुआरी 2026 किपर रहिबो। फेब्रुआरी मासरे आपणकर जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन हेबो, केउ सबु विशेष घटना गुड़िक आपणक जीवन रे घटिबो। फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रहंकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणकु केउ भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। यह सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेथि पई आपणकर जदि मीन राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि अर्थात 12 नंबर राशि हेउची मीन राशि एवं मीन राशि राष्ट्राधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। तो फेब्रुआरी मास आरंभ रे गुरु आपणक कुंडली चतुर्थ भाव रे गोचर करूछंती। आपणक कुंडली प्रथम भाव रे गोचर करूछंती शनि, षष्ठ भाव रे गोचर करूछंती केतु, एकादश भाव रे गोचर करूछंती सूर्य, बुध, मंगल एवं सूर्य एवं द्वादश भाव रे गोचर करूछंती राहु। तो सर्वप्रथम आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे गोचर करूछंती। तो गुरुंकर स्थिति तो आपणकर चतुर्थ भाव रे बहुत भलो रहुछि, किंतु आपणकर एकादश रे जे ग्रह माने अछंती तो से माने समस्त द्वादश भाव को चली आसीबे। यह व्यतीत शनि मध्य आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करूछंती, जे हेउछंती आपणकर द्वादश भावर अधिपति, जहा फल रे आपणकर टिके आंठु गंठी रे जंत्रणा देखा देई पारे, पाद रे जंत्रणा देखा देई पारे, आपणकु अधिक ट्रावेलिंग करबाकू पड़िबो, जहा फल रे आपणकु आपणकर पाद रे जंत्रणा अनुभव होई पारे किंबा आपणकर डेंटल इश्यू भली समस्या देखा देई पारे। इम्युनिटी सिस्टम आपणकर स्ट्रांग रहिबो, किंतु एही भली किछिटा आपणकर समस्यार आपणकु ध्यान रखिबाकू पड़िबो एवं जेते पारिबे आपण बाहर खाद्य को अवॉइड करंतु। जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड ए सब ठारो आपण दूरे रहंतु। जेते पारिबे हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु, निजर घरर खाद्य खाइबा पई चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो फेब्रुआरी 2026। एही फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई किपरि रहिबो। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे फेब्रुआरी मास कथा जदि कहिबा तो सूर्य, बुध, शुक्र एवं मंगलंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो विशेष करी जदि 22-23 फेब्रुआरी पूर्वरु आपणकर किछि एग्जाम अछि तो ताहा आपणक पई बहुत भलो रहिबो, कारण मंगलंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि, जे हेउछंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति। सूर्यंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरे रहुछि। तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नेकी कोनोसी चिंता करंतु नाही, कारण फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा क्षेत्र पई बहुत भलो रहुछि। आपण निजर मन को स्टेबल रखंतु एवं जहा आपण आपणकर पाठ पढ़ा को नै चिंता करूछंती ताको आपण कार्यकारी करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो ए फेब्रुआरी 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो बंधु माने शनि आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करूछंती, जहा फल रे आपणक मध्य रे एक जिद्दी स्वभाव रहिबो। तो एही जिद्दी स्वभाव को आपणको आपणक ठारू दूरे रखिबार अछि।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଡୋମିନେଟିଂ ନେଚର ରହିବ, ଆଗ୍ରେସନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସେତେ ବଡ଼ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଜିଦକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ନ କରନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ, ଆଲର୍ଜି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 23 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଏହିସବୁ କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସୁଖର ଭାବ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ କରିନେବେ। ଗୁରୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ 13-14 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ୍ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର 40% ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ 60% ରହିଲା ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
जेहेतु आपणकर शनि 7.5 चली तो प्रत्येक दिन शनिकर प्रार्थना मंत्र जप करंतु। एहा सहित शनिकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाबरे आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।